Om Swastiastu. Okay, let me introduce myself. My name is Kumar Pramana with SIN 2413031012. Okay, in this time, I will present about the biochemistry 9 student worksheet. The topic is amino acid metabolism and the urea cycle. Okay, the first is case a 40-year-old male patient present with confusion and decreased level of consciousness, elevated blood ammonia levels, or hyperammonemia. The third is history of liver dysfunction. Laboratory results show low urea levels, elevated level of calcium amino acid in the blood, abnormal and abnormal enzyme activity in the urea cycle. The doctor suspect a disorder of amino acid metabolism and the urea cycle. Jadi ada kasus yaitu seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun itu mengalami kebingungan dan penurunan kesadaran. Kemudian kadar amonia dalam darah itu meningkat atau amonemia. Kemudian ada riwayat gangguan fungsi hati. Nah, hasil lab laboratorium itu menunjukkan ada kadar urea itu rendah. Kemudian peningkatan asam amino tertentu dalam darah. Dan yang terakhir yaitu gangguan aktivitas enzim dalam siklus urea. Nah, dokter itu menduga bahwa adanya gangguan pada metabolisme asam amino dan siklus urea. The first is the concept of amino acid metabolism. Definition: amino acid metabolism encompass all anabolic or protein synthesis and catabolic or amino acid degradation reaction that occur within cells. Role in the body: the first formation of structural and functional proteins. Second is synthesis of hormones, neurotransmitters, and enzymes. The third is source of energy when glucose is limited. And the last is regulation of the body's nitrogen balance. Jadi dari definisi metabolisme asam amino itu mencakup seluruh reaksi anabolisme atau biosintesis protein dan katabolisme atau degradasi asam amino yang terjadi dalam sel. Perannya dalam tubuh itu yang pertama pembentukan protein struktural dan fungsional. Kemudian yang kedua sintesis hormon, neurotransmitter dan enzim. Yang ketiga sumber energi saat glukosa terbatas. Yang keempat yaitu pengaturan keseimbangan nitrogen tubuh. Number two, biosynthesis of non-essential amino acids. The body is capable of synthesizing 11 non-essential amino acids from available metabolic precursors without relying on dietary intake. Carbon source: the intermediate stage of the Krebs cycle, alpha-ketoglutarate, oxaloacetate, and glycolysis pyruvate, 3-phosphoglycerate, provide the carbon skeleton source of nitrogen. Amino groups are obtained through transamination from other amino acids, primarily glutamate as the main nitrogen donor. The enzyme aminotransferases catalyze the transfer of amino groups, while glutamate dehydrogenase plays a role in the fixation of NH4+ into glutamate. Yang kedua yaitu eh, biosintesis asam amino non-esensial. Tubuh itu mampu mensintesis 11 asam amino non-esensial dari prekursor metabolik yang tersedia, tanpa bergantung pada asupan makanan. Yang pertama sumber karbon, intermediate cyclus Krebs, itu alpha-ketoglutarate dan oxaloacetat, dan glikolisis, yaitu piruvate dan 3-fosfoglycerate, menyumbang kerangka karbon. Sumber nitrogen, gugus amino itu diperoleh melalui transaminasi dari asam amino lain, terutama glutamat sebagai donor nitrogen utama. Enzim kuncinya yaitu aminotransferase, yaitu mengkatalis transfer gugus amino, sedangkan glutamat dehidrogenase itu berperan dalam fiksasi NH14 menjadi glutamat. Again, number 3 and 4, transaminase and deaminase. Transaminases: the transfer of an alpha amino group from an amino acid to an alpha keto acid is catalyzed by the enzyme aminotransferase.
or coenzyme PLP or vitamin B6 products, glutamate and new keto acid. Example, alanin plus alpha ketoglutarate uh, menghasilkan pyruvate plus glutamate. This reaction is reversible and serves as a link between amino acid metabolism and glycolysis and the Krebs cycle. Oxidative domination, the release of an amino group from glutamate by glutamate dehydrogenase. Jadi glutamate plus NAD plus menghasilkan alpha ketoglutarate plus NADH plus NH4 plus. Catalyzed by the enzyme glutamate dehydrogenase in the liver mitochondria. This reaction is the primary source of ammonia entering the urea cycle. Ammonia is toxic to tissues, particularly the brain, so it must be rapidly incorporated into the urea cycle. Jadi untuk pertanyaan 3 dan 4 itu transaminasi dan deaminasi. Transaminasi yaitu proses transfer gugus alfa amino dari asam amino ke alfa ketoacid di katalisis enzim aminotransferase atau koenzim PLP atau vitamin B6. Hasilnya itu glutamat dan asam ketoaru. Reaksi ini yaitu reversibel dan menjadi jembatan antara metabolisme asam amino dengan glikolisis dan siklus Krebs. Kemudian deaminasi oksidatif yaitu pelepasan gugus amino dari glutamat oleh glutamat dehidrogenase. Jadi glutamat plus NAD plus itu masukkan alfa ketoglutarate plus NADH dan plus NH4 plus. Dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase di dalam mitokondria hati. Reaksi ini merupakan sumber utama amonia yang masuk ke siklus urea. Amonia bersifat toksik bagi jaringan, terutama otak, sehingga harus segera masuk ke siklus urea. Gitu. Okay, number 5 is amino acid degradation and utilization of the carbon skeleton. After the release of the amino group, the carbon skeleton, or alpha keto acid, is utilized in energy metabolism pathways. Glucogenic pathway, carbon skeletons are converted into pyruvate or Krebs cycle intermediate for glucose synthesis or gluconeogenesis. Second, ketogenic pathway convert into acetyl-CoA or acetoacetate for the formation of ketone bodies or fat oxidation. The last is energy utilization. Intermediate enter the Krebs cycle to produce ATP via the electron transport chain. Berlima yaitu degradasi asam amino dan pemanfaatan kerangka karbon. Setelah pelepasan gugus amino, kerangka karbon atau alfa ketoasid ini dimanfaatkan dalam jalur metabolisme energi. Pertama, jalur glukogenik, yaitu kerangka karbon diubah menjadi piruvate atau intermediate siklus Krebs untuk sintesis glukosa atau gluconeogenesis. Yang kedua, jalur ketogenik diubah menjadi asetil-CoA atau asetoasetat untuk pembentukan badan keton atau oksidasi lemak. Pemanfaatan energinya itu intermediate masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP melalui rantai transport elektron. Number 6 and 7. Urea cycle function, location, and states. Function and location. The urea cycle converts toxic ammonia into water-soluble area, which is the exerted by the kidneys. Takes the place in the liver or hepatocytes. Initial reaction in the mitochondria. Subsequent reaction in the cytosol. The stage is first summary, second citrulline, the third is aspartate, fourth is the arginine, and the last is release. Summary, formation of carbamoyl phosphate from NH4 plus CO2. Citrulline, carbamoyl phosphate plus ornithine menghasilkan citrulline or enters the cytosol. Aspartate, citrulline plus aspartate menghasilkan arginin succinate or requires ATP. Arginin succinate breakdown into arginine and fumarate. Release, arginine breakdowns into urea and ornithine again. Yang 6 dan nomor untuk jawab 6 dan 7 itu siklus urea, fungsi dan lokasi dan tahapannya.
Fungsi dan lokasinya itu siklus urea mengubah amonia toksik menjadi urea yang larut air untuk diekspresikan melalui ginjal. Ini lokasinya itu berlangsung di hati, hepatosit, reaksi awalnya di mitokondria, kemudian reaksi lanjutannya di sitosol. Yang pertama, tahapannya itu sintesis, yaitu pembentukan kar karbamoil fosfat dari Na4+ plus CO2. Kemudian sitrulin, yaitu karbamoil fosfat plus ornitin itu masukkan sitrulin yang masuk ke sitosol. Kemudian yang ketiga yaitu aspartat. Sitrulin plus aspartat itu menghasilkan arginin suksin, suksinat, yaitu ini membutuhkan ATP. Arginin suksinat itu dipecah menjadi arginin dan fumarat. Kemudian pelepasan yaitu arginin pecah menjadi urea dan ornitin kembali. Then number 8 is crash analysis hyperammonemia. In this pattern, liver damage or enzyme deficiency prevents the conversion of ammonia into urea. As a result, ammonia accumulation, blood ammonia levels rise sharply. Brain toxicity, ammonia cross the blood-brain barrier. The third is cerebral edema. Ammonia is converted to glutamine in astrocytes, drawing water into brain cells. The last is neurological dysfunction. Neurotransmitter disruption cause confusion and coma. Delapan yaitu analisis kasus yang pertama itu yaitu hiperammonemia. Nah, pada kasus yang saya sebutkan di awal tadi, pada pasien ini itu kerusakan hati atau defisiensi enzim ini mencegah konversi amonia menjadi urea. Akibatnya itu terjadinya akumulasi amonia, yaitu kadar amonia darah meningkat tajam, kemudian toksisitas otak, yaitu amonia melewati sawar darah otak, kemudian edema cerebral, amonia itu diubah menjadi glutamin di astrosit, menarik air ke dalam sel otak. Kemudian terjadi disfungsi saraf. Gangguan neurotransmitter menyebabkan kebingungan dan koma. Okay, nine is nitrogen balance. Nitrogen balance reflects the relationship between nitrogen intake or dietary protein and nitrogen excretion or urea, creatinine, and urinary ammonia. Balance nitrogen intake equals output. This occurs in healthy adults under normal condition. Positive nitrogen intake output. This occurs during growth, pregnancy, recovery, or intense physical exercise. Negative nitrogen intake besar daripada lebih kecil daripada output. This occurs in case of malnutrition, serves infection, trauma, malignancy, or liver disease, as in this case. Patients with liver disease are at high risk of developing chronic negative nitrogen balance. Nah, kesembilan yaitu nitrogen, keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen ini mencerminkan hubungan antara asupan nitrogen dan ekspresi nitrogen. Yang pertama, seimbang, yaitu nitrogen masuk sama dengan keluar. Terjadi pada individu sehat dewasa dalam kondisi normal. Positif, nitrogen masuk lebih besar dari keluar. Terjadi pada pertumbuhan, kehamilan, masa pemulihan, atau latihan fisik intensif. Negatif, nitrogen masuk lebih kecil daripada keluar. Terjadi pada malnutrisi, infeksi berat, trauma, keganasan, atau gangguan seperti pada kasus ini. Jadi pasien dengan gangguan hati berisiko tinggi mengalami keseimbangan nitrogen negatif kronis. Metabolic integration. The body is homeostasis is maintained through the interaction of tryptophan pathways. Amino acid metabolism provides building blocks and energy intermediates. The Krebs cycle, the energy producing pathway that utilize the carbon skeleton of amino acid. Urea cycle, a system for the removal of nitrogen waste. Yang nomor 10 yaitu integrasi metabolisme. Homeostasis itu tubuh terjaga melalui interaksi tiga jalur utama, yaitu yang pertama metabolisme asam amino, yaitu menyediakan blok pembangun dan intermediate energi. Yang kedua siklus Krebs itu hubungan penghasil energi yang menerima kerangka karbon asam amino. Siklus urea yaitu sistem pembawaan limbah untuk nitrogen yang dihasilkan. Oke, thank you. That's all about my presentation. I end with Param Santi. Om Santi 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 Om.